is Margaret, and today I am here with the manager of the Matambayan Cafe and Good day everyone, I am Michelle Alarbadulia, the manager of Matambayan Cafe Resto Bar. So ma'am, how do you set short and long-term team goals aligned with the company's vision? While setting short and long-term terms goals that align with the company's vision is essential to ensure that every effort contributes to the overall success sa ang business. And to begin, it is important to have clear understanding of the company's mission, vision, and the core values. And to have So para mas mo grow ang para sa dili mag-misunderstanding. Yes. And what key factors guide your strategy when meeting team objectives in a changing environment? Well, our key factors to guide an effective strategy, well, it includes with clear communication, because if you don't have clear communication kay kanang kuan man, like di mo magkasinabtanay bitaw. And also the collab sa every team, even though we have a different nga kanang station nga mo ang like na-assign ka mo well, we need to collaborate, diba? And also the alignment with organizational goals is and it's important to have some organizational goals para po organizational goals will help our company to grow and successful in the future. How do you structure your team and assign roles for efficiency and collaboration? Structuring a team and assigning roles for efficiency and collaboration requiring thoughtful organization and also, as what I have said earlier, the clear communication and understanding of each other's members. Okay, and to have a having a well-structured team not only promotes productivity but also creates a positive working environment. Okay, if sa inyong environment kay kuan siya negative nga environment kay wala gud sa kanang pati kasi like di mo magatinabot. So it is important nga nagkanang positive gyud ang nasa inyong working environment. Clear communication. Yes. And how do you keep communication clear and organized across teams and departments? Keeping communication clear and organized across team or department is essential for maintaining efficiency and the collaboration and unity within an organization. When communication is well structured, it reduces misunderstanding, di ba? Kaya if kanang well structured siya, dili mo magka-misunderstanding, dili mo kanang naamoy collaboration, unity, and also kanang you will build some stronger relationship sa inyong co-workers. And how do you keep your team motivated and productive, especially in the tough times? I always motivate them to keep going even though we all have kanang nagitay time nga kanang ma-down ka o yan natin mga problems. Kanang problem ko labay na siya like kanang naray kanang mga kanang solution sa every problem. So dili gid magpata kay if kanang imo tungkod dalon sa inyong work kay kanang maka-affect sa imong kuan sa sa performance sa service, like kanang if kanang duwa siya sa mood niya makuha niya sa customer, murag malain ang customer, so ang kuan gyapon ang makuha niya like ma-complain na sad kay like kanang lain ang service. So wala na yung mga diba na affect siya. So dapat kanang I always motivate them to kuan gyud kanang love their work niya kanang padayon sa everyday nga kuan kay di mo na siya permi nga ara lang gid ka nga down ka nakit time nga mo conflict ka maangat. So how do you resolve conflicts among employees with maintaining trust? This kanang we can't avoid gid kanang mga conflict. Well, always kanang kuan din kanang ikuan lang kanang always kanang storyan lang sila nga kanang every kuan gid kanang mastoryan ra dili Ramadan sa kuan niya dili magpataas sa kanang like sa ilang pride kay nang to sa work. It is giving unprofessional man ginana, di ba? So if naka sa work dapat kanang kuan ka, you will give some professionalism yun
like wala gyud na kanang magkuan kay if gamay lagi nga kuan dili mastoryaan gud sa kanang kuan. So ara bakit ako na sa storyaan kung sa ang problema kay mastoryaan naman na. Like di na siya maagi sa kanang mga kanang grabe gid kay iba nga. Kumbaga every problem. Yeah, kay ngano if ina na magid nga mag-conflict din ano ang iyahan lahang service noon kay di sila wala to ang unity, wala ang collaboration kay di sila okay ipon niya ay kay kuan. So wala ra ang kuan gyapon ana ang ma-affect gyapon ang company gyapon ang Matambayan. And how do you monitor team performance to ensure goals and deadlines or make I monitor sa among kuan kay ako gila sila ng monitor sila ang kuan if okay ba sila, how they greet ba sila sa customers kay it's important kay kuan man every mo ng customers kay ila i-greet kay bati man na even though may if mo so na mga kuan if kanang dili bitaw like jolly o dili lively ang usa ka kanang kuan kay bati ba siya di ba? So mura sa mo ano bati kay kanang Kulay ka ng kuan dapat courtesy hapon? Yeah, naagapay ka ng kuan nga. Hi ma'am, nga na. So, always monitor yan. For example, man, wala na magsod niya. Wala na gi-greet mo. Greet lagi, always ka ng kuan mo. Murag, ano ba? Taga na kanang, ako sila always ingon nga kanang, dapat lagi greet kanang, hi ma'am, ay magawag kanang kuan ba? Imo i-big bitaw. Kanang, unay customer ka, kuan ba nga? Yung anak uyab, ma'am, namin kuan rin ma'am, karang namin kani ma'am, namin ito. Kaya wala sa man, nindot dito kay kanang ang ilang service, ilang staff, kay friendly, kuan. So, wala siya. So, in short, is hospitable. Yes. Okay, so last question is, how do you address poor performance and help your team improve? Naman ganun times nga kanang makalimot yun sila, diba? Labi na kanang daghan gitaw niya kapay na kaayo kanang kuan ako lang kanang talk by kanang usa-usa ba one person nga talk na kanang nani yang kuan kanina for yang performance. So ako siya i-correct kay in a good way dili sa kanang kuan kay Para ma-aware. yes kanang kuan man siya murag kanang ano ba, there's kanang room for learning man, for improvement, there's room for improvement. So, ang Matambayan, if imong work, this is one of your kuan, nga kanang ma-improve ba ka. Like, di kuan ang correctionan ka, bati im kuan ganina, like, bati lang sa Diyos, like, imo ikuan nga bati. Like, it is the way to improve kay, kanang, dili man kay dili ra kanang, kung makato ka sa inner, dagko gid ka kanang company, di bagid ka ng kuan ka. So, dapat, if kanang, di kuanan ka kuan nga, dapat din, ano better pag hindi mo hang ng service na smile pag hindi imo ikon as kanang yes na positive way kay it is for you kanang to learn man pud kanang inanita yung dapat buhaton ya mo din ang dapat kanang ko ano ipakita nimo sa imong customer kay if ko ano gyud ka na if dili bitaw pa mo kanang accept o kanang mga mga kanang kaya na correction sa imong gibuhat dili ka mo grow wala kay kanang learnings nga makuha kay di man ka perfect, di ba? Ako di ko perfect. You're not perfect. Yeah, we're all humans ba? Tayo created. Thank you for your very informative answers, ma'am. And now, it's time for you to promote the Matambayan Cafe Restaurant. So, hi everyone again, good day. If you're looking for a cafe that is cozy and affordable and kanang lami nga mga pagkaon, come and visit us at Matambayan Cafe Restaurant located at the 30th Street, Poblacion, Danao City. How about your Facebook page, ma'am, or any online? We have a Facebook page, its name Matambayan Cafe. If you want sa kapuyan mo ka ng visit lang diri, you can message us sa among page. If ka na mag-order kay we ka nang offer delivery naman sa. The purpose of this video is to gain a real-world insight into the function of management. See you mga